jedno od najvažnijih, ali sigurno i najlepše moguće pitanje za svakog Srbina i pripadnika srpskog naroda, ali posebno za srpske istoričare, je koje su najvažnije istinske, autentične srpske vrline. One na koje možemo da budemo ponosni i pored svih mogućih zabluda, grehova, iskušenja, postoje neke vrline koje su nas sačuvale, recimo da dan danas mnogi ljudi u svetu od Amerike do Rusije i ne znam od severa do juga govore o značaju srpskog naroda, otpora globalizmu, o autentičnosti našeg herojstva. Republika Srpska se posmatra kao zemlja kralja Artura i njegovih viteza. Znači, nešto postoji, sigurno neka vrlina, postoji ili neke vrline. Pa bi ne bilo loše da možda pokušamo da zajedno se podsjetimo preko tebe, Saša, i tvog mišljenja, koje su to najlepše i najvažnije srpske vrline koje ti beležiš. Naravno, srpski narod ima mnogo vrlina i kroz istoriju ih je i pokazivao i dokazivao, ali kad bih recimo morao da se opredelim za jednu ili da nju stavim na prvo mesto, to je u svakom slučaju junaštvo. I dan danas nekako kao da ta vrlina dominira nad svim ostalim srpskim vrlinama i od Miloša Obilića pa do danas Novaka Đokovića nekako je junaštvo vrlina koja nekako najlepše pristaje srpskom narodu. Naravno, svaki od ratova u kojem je srpski narod učestvovao ili bivao ili borio se za slobodu je zaista uvek primer izuzetnog junaštva. I nismo to primećivali samo mi koji se bavimo proučavanjem srpske istorije, nego i mnogi stranci u susretu sa Srbima upravo su isticali junaštvo kao jednu izuzetnu osobinu Srba. Naravno, jedna od naših najdražih knjiga koju volimo da čitamo je ona čuvena knjiga Primeri čojstva i junaštva Marka Miljanova, koja upravo na konkretnim primerima pokazuje kakav smo mi, Srbi, narod. Naravno, Prvi svetski rat je takođe primer izuzetnih srpskih vrlina, naročito primera vrlina junaštva srpskih vojskovođa iz tog perioda. Kada god spomenemo Cersku bitku ili Kolubarsku bitku, naravno da se uvek divimo junaštvu vojvode Stepe Stepanovića ili vojvode Živojina Mišića, koji su se zaista pokazali kao izuzetno hrabri, pametni komandanti, ali i veliki junaci. Da ne govorimo o Srbima kao narodu koji su neustrašivo krenuli da brane svoju ugroženu otadžbinu protiv u ono vreme jedne od najvećih svetskih sila Austro-Ugarske, ali su Srbi, srpski seljaci pre svega naslonjeni na veliko nasleđe junaštva svojih predaka iz prethodnih ratova, ali iz ratova iz srednjovekovnog doba pokazali da zaista junaštvo nije nešto što je pitanje vremena u kojem živimo. Ko bi rekao da će i u 20. veku, odnosno na samom njegovom kraju, srpski junaci pokazati izuzetno junaštvo u bici na Košarama i na taj način ponoviti podvig onih kosovskih junaka cara Lazara i na taj način pokazati da je junaštvo jedna svevremena srpska vrlina.